Good. Good, nanonood ka rin ba ng mga gulay na nagsasalita? Oo, nanonood ako. Wow! Save mo yan. Sabi Okay, ni... diba? Oo. Oo, maganda. Sabi nito, nanonood din daw ako ng mga gulay na nagsasalita. Sim! Sinesend pa ka mo ng tatay ko. Pati yung mga ulam, pinapanood ko. Ulam na nagsasalita. Mga snacks. Hoy! Meron pa magsalita yung iba dun eh. Kain-kain niyo pa ako, ah. Ay, putik. May ganun po. Hindi nyo alam, sinasakal ko na ang burger. Ang sarap ko, ano? Hindi nyo alam, sinasakal ko na ang puso nyo. Huwag mo inanay yung sabihin mo yan. Kusang Talaga, gano'n. I love TikTok! That's a joke, you know. Nakalimutan ko ano nga pala dito, sensitive. Mamaya yan. Alam, guys, wag nawala ako ha, guys. Alam nyo na. Alam nyo na, guys, ha. Maghaha kayo, ha. Sabihin nyo, I love TikTok. Ay, spam. I love TikTok, ha mo, guys. I love TikTok. I love TikTok. Lagay nyo. Dali, tulungan nyo ako. Huwag kayong tumawa. Mag-I love TikTok kayo. I love TikTok nyo. Dali! Hanggang sa maka 100 tayo. Baka sakaling hindi siya nanonood ngayon. Destroy the objective. I love TikTok. Yan. Guys, I love TikTok nyo lang muna, guys, ha. Okay, mag-ano lang kayo. Mag-ganyan muna kayo. Okay lang yan. Say, I love TikTok! Sobrang bait ni TikTok. Hindi ka narinig, no? Hindi ako, hindi, Pluk. Minsan delayed yan eh. Shams. Kaya, Oo guys, nga. say, Akin. I love TikTok! I love Sabi ni Paolo, TikTok. makabili nga sa TikTok shop. Diyan talaga kami bumibili sa TikTok shop. Acquired. Ang daming mabibili sa TikTok shop. Uy, grabing angles naman yun, guys. Last one. Complete the mission. You've entered the bomb site. Bomb has been planted. UAV online. Killer drone on standby. 4K. TikTok is the best. Sim. Sim.
4K yan, guys, ha? Defend the objectives. They have the bomb. B? Baka mayroong B ah. Meron B? Mid? Sa... Uy! Sayang. Mid. Uy! Enemy has dropped. Sinugod ni Idol. The enemy has the bomb. Parang nasa B. Ay, yun pala. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Magla-live si Plok mamaya ng 6 PM, guys. Defend the objective. Uy! B. Nice. Hindi pa nag-bomb drop. Dito. Nasa B? Or base pa nila. Last man Tama ka, standing. Plok. Finish it. Uy, tumatalon-talon. Parang kangaroo ah. Eh? Grabe naman mga angles nun. Ay! Uy! Uy! Wala, ang bilis Nakapunta agad yun dun! But it's not over yet. Ready up. Diba? Nung walang footsteps, hindi ko man lang narinig. Ha? Defend the objective. Daya naman. Gulat ako dun ah. Daya. They have the bomb. Sa base pa? Ngi. Nandiyan sa, container sa mid. Tatago. Bomb spotted. The enemy has the bomb. Red truck daw. Nice one, Plok. Baka may patient ako ah. Okay. Last naman na to. We're the last one. Complete the mission. Nasa loob ng dilim. Pwede sa scuff. Ay. Nasa 2F. Nice try. Nice try, Pluki. Lost that round, but it's not over yet. Pag kailangan mo mag-exit, Pluki, okay lang, ha? Kaso, ang laki nga pala dito ng bawas. Defend the objective. Tapusin na natin to.
Saan yan? Last man standing. Finish it. The bomb has been planted. Lost that round, but Nainis it's not naman. over yet. Ready up. Eto na. Destroy the objective. Bomb acquired. Ito na yun. Rush A. Uy! Meron na sa dilim! Nice one. Got the Kaya na bomb. yung plant. Plant the bomb na plant the bomb. Plant the bomb. Nice one. Tapos na yan. Bomb has been planted. Huwag na pagbigyan. Nice one. Huwag na pagbigyan yan! Nice